अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अल्लाह की मदद चाहो सब्र से और सलात से, और बेशक ये यानी सब्र और सलात से अल्लाह की मदद चाहना गिरा है, मगर उन खाकसारों पर गिरा नहीं जो कि तवक्को रखते हैं कि यकीनन वो अपने रब से मिलने वाले हैं और वो उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ऐ इसराइल के बेटो, मेरी नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और बिलाशुबा मैंने तुम्हें तमाम आलमीन पर फजीलत दी। और इस दिन से डरो जब कोई नफ्स किसी नफ्स के ज़रा भी काम नहीं आएगा, और ना ही उससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, और ना उससे कोई बदल लिया जाएगा, और ना ही वो मदद दिए जाएंगे। और जब हमने तुम्हें आले फ़िरौन से निजात दी जो तुम्हें बदतरीन अजाब देते थे, तुम्हारे बेटों को ज़िबह करते थे तुम्हारे बेटों को ज़िबह कर देते और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बहुत बड़ी आजमाइश थी। और जब हमने तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ दिया और तुम्हें निजात दी, और आले फ़िरौन को हमने गर्क कर दिया, और तुम ये सब देख रहे थे। और जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा किया, फिर इसके बाद तुमने बछड़ा बना लिया और तुम इस अम्र में जालिम थे। फिर इसके बाद हमने तुम्हें मुआफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। और जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और फ़ुरक़ान, हक़ व बातिल की तमीज़ अता की ताकि तुम हिदायत याफ्ता हो जाओ। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम बेशक तुमने बछड़ा बनाया बना के ए मेरी कौम बेशक तुमने बछड़ा बना के अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, बस अपने पैदा करने वाले से तौबा करो और अपने नफ्सों को मारो, जहाद बिन नफ्स करो। ये तुम्हारे खालिक पैदा करने वाले के नज़दीक तुम्हारे लिए बेहतर है। बस इसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, तहकीक वो तौबा कबूल करने वाला रहीम है। और जब तुमने कहा, ए मूसा, हम हरगिज़ तुझ पर ईमान न लाएंगे जब तक कि अल्लाह को ज़ाहिर बज़ाहिर न देख लें, बस तुम्हें बिजली ने आ लिया और तुम देख रहे थे, फिर हमने तुम्हें तुम्हारी मौत के बाद ज़िंदा किया, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। और हमने तुम्हारे ऊपर बादल का साया किया, और हमने तुम पर मनोसलवा नाजिल किया। खाओ पाक व पाकीज़ा चीज़ों में से जिनका हमने तुम्हें रिज्क दिया। और उन्होंने हम पर तो जुल्म नहीं किया, वलेकिन उन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया। और जब हमने कहा, इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और उसमें से जो कुछ तुम चाहो जी भर के खाओ, और दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ, और नहायत इनकसारी से ये कहते हुए कि बख्श दे, तो हम तुम्हारी खताएं तुम्हारे लिए मुआफ़ कर देंगे और एहसान करने वालों को ज़्यादा देंगे। बस उन लोगों ने जिन्होंने कि जुल्म किया था उस कौल को उससे बदल दिया जो उनसे नहीं कहा गया था। बस जिन्होंने जुल्म किया हमने उन पर आसमान से अजाब नाजिल किया बवजह इस हुक्मदूली के जो इन्होंने की। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, तो हमने कहा कि अपने असास से पत्थर को ज़रब लगाओ, बस इससे 12 चश्मे जारी हो गए। तो इनमें से हर ग्रोह ने अपने घाट को जान लिया। अल्लाह के रिस्क में से खाओ पियो और दुनिया में फसाद न फैलाते फिरो। और जब तुमने कहा, ए मूसा, हम हरगिज़ एक ही खाने पर सब्र इक्तफा न करेंगे, बस हमारे लिए अपने रब को पुकार दुआ कर कि हमारे लिए इन चीज़ों में से निकाले जो ज़मीन अपनी तरकारियों, अपनी ककड़ियों, अपने गेहूँ, अपने मसूर और अपने प्याज में से उगाती है। इसने मूसा ने कहा, क्या तुम इसको जो कि आला है अदना के साथ तब्दील करना चाहते हो? उतर जाओ किसी भी शहर में, बस तहकीक तुम्हारे लिए वहाँ पर जो कुछ तुम मांगते हो मौजूद है। और इन पर जिल्लत और नादारी डाली गई और वो अपने पर अल्लाह का गज़ब लाए। ये इस वजह से कि इन्होंने अल्लाह की आयात निशानियों का इनकार किया और अम्बिया को नाहक कत्ल किया। नेज़ ये इस वजह से हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की और हद से तजावज़ किया। वो लोग जो ईमान लाए, ख्वाह वो यहूदी हुए या नसारा या बेदीन हुए, जो कोई भी अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाया और अमाल सालेह बजा लाया, बस उनका अज्र उनके रब के पास है, और उन पर न कोई खौफ होगा और न हुज़्न व मलाल। और जब हमने तुमसे पक्का अहद लिया और तुम्हारे ऊपर पहाड़ को बुलंद किया कि लो पकड़ो मजबूती के साथ जो हम तुम्हें देते हैं, और जो इसमें है उससे नसीहत हासिल करो ताकि तुम मुत्तकी बनो। फिर
اس کے بعد تم اس عہد سے پھر گئے، پس اگر تم پر پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، اور تم ان کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے سبت کے معاملے میں حد سے بڑھ گئے۔ پس ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، اور ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آئیں گے عبرت اور متقین کے لیے نصیحت قرار دیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تحقیق اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہلا میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب کو ہمارے لیے پکار کہ وہ ہم پر واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بن بیاہی بلکہ دونوں کے بین بین ہے، بس جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اسے بجا لاؤ۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب کو پکار کہ ہم پر واضح کرے کہ اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہے جو کہ دیکھنے والوں کو نہایت بھلی لگتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب کو پکار کہ ہم پر اس کی ماہیت واضح کرے، کیونکہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں ضرور ہدایت مل جائے گی۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے کہ نہ تو اس نے زمین پر ہل چلایا اور نہ کھیتی کو سیراب کیا، وہ صحیح و سالم ہے، اس میں کوئی داغ دھبا نہیں، یعنی بے عیب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تو درست بات لایا ہے، بس انہوں نے اسے ذبح کیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور اس میں تمہارا ایک دوسرے سے اختلاف تھا اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، بس ہم نے کہا کہ مقتول کو اس گائے کے بس ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے کسی ٹکڑے سے ضرب لگاؤ، اس طرح اللہ مردہ کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائے گا تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اور وہ پتھر کی مانند ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت، حالانکہ بلا شبہ پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جب وہ شق ہوتے ہیں تو ان سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور بعض ان میں ایسے بھی ہیں جو خوف خدا سے گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے ہیں، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو کہ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان سے وہ بات کرتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کی ہے تاکہ وہ اسی سے تمہارے رب کے حضور تمہارے ساتھ حجت پیش کریں؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ صدق اللہ العظیم۔